हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एंग्री बर्ड बना के दिखा रही हूँ। बहुत इजी सा है। अब मैं इसमें कलर कर रही हूँ। रेड कलर जो है वो बेस्ट है।
आई होप व्यूअर्स हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।